Ay, so kining wali ni Father Sean Ubod nga itong February 29 ay 2024 nga giuluhan nga mabuak ang baba pinatawa ani nga humili ni Padre Siano Ubod nya kini siyang waliha ni Padre Ubod may ison nga grabe yung katawan sa mga tao kung media da panahon sa misa sa Binago at ng pare nagatubang sa lamisa nagprobe gini na po may ison nga tinuod itong gisulti nga sa duha ka seminarista nga nakadibate na ako nga ningon siya lang ang misa ron nagsaulog sa may-mayong pagpanahon ni Kristo. Di klaro kayo maigsuon nga kanang bagong misa karon piki na di na tinuod kay nagkahao man siyang Padre Ubod nga wali nya si Pope Pius XII ningon pa gyud siya nga entire teaching of the church contains in the liturgy. Whole liturgy contains in the Catholic faith. Di klaro kay may igsuon nga dili gyud na Catholic kong pagtuo kanang bagong misa ka pare nga sa misa dili sa na mga instruction yung gikan sa Ginoo ngadto sa mga apostles nga instruction na yung mga apostles nga sa misa gyud kanang pare nga magtubang yun sa altar mao na instruction ni Kristo nga apostles ug ang apostles mao na instruction niya sa mga kaparian